Hi everyone, good morning. How are you today? Okay, I hope you are in a good condition and you are ready to learn English with me. Oke, anak-anak, minggu lalu kita sudah ketemu lewat Zoom ya. Nah, minggu yang sekarang ini, pertemuan sekarang ini kita kembali melalui video. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss Mari ingin mengingatkan atau memberitahukan beberapa hal. Yang pertama, anak-anak siapkan buku-buku yang berkaitan dan juga alat tulisnya. Oke. Dan yang kedua, anak-anak, jika nanti Miss Mar terlalu cepat, anak-anak bisa pause dulu videonya. Kalian kerjakan, misalnya ada tugasnya. Dan nanti kalau udah selesai bisa diputar lagi. Oke. Kalau dengan Zoom kan kita nggak bisa karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi karena ini video, kita bisa santai, bisa berhenti dulu, lalu kerjakan, lalu di play lagi, nggak masalah, ya. Lalu yang selanjutnya, meskipun ini lewat video, anak-anak tetap mengerjakan belajar dengan tekun, ya, dengan disiplin, ya. Semua tugas-tugas yang Miss Mar sebutkan di sini, kalian harus kerjakan dengan baik dan perhatikan cara pengerjaannya. Oke ya, kalian sudah kelas 4, harus bisa lebih baik daripada kelas 3 dulu. Oke, nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang rules atau aturan. Ya, aturan itu bisa ada dua, yaitu yang pertama prohibition atau larangan. Yang kedua instruction atau perintah. Ingat, kalau prohibition atau larangan ada kata must not. Kalau yang instruction atau perintah harus ada kata must. Oke. Minggu lalu kita sampai di halaman 22 ya, bagian A ya. Oke, kan kamu sudah Miss Mar kasih tugas untuk mengerjakan bagian B, betul? Iya, sudah dikerjakan belum? Oke, yang sudah mengerjakan Miss Maria ucapkan terima kasih. Yang belum mengerjakan, ya. Lain kali kalau ada tugas harus dikerjakan. Oke. Let's check the answers together ya. Kalian sudah membaca school library rules. Oke. Bla 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 bla. Langsung aja ya. Number 1. The question is, what are some of the rules in the library? Apa saja aturan-aturan yang ada di perpustakaan? Number 1, you must bring your library card. Oke, jawabannya adalah bring your library card. Yang masih salah boleh dibetulkan. Number 2, you must return books. Yes, the answer is return books. Good. Number 3, you must turn off the phone. Yeah, you must turn off the phone. Good. And number 4, you must not shout. Yes, good. You must not shout. Yeah. Okay, good. Very good. Now, sekarang kita lanjut ke halaman 23. Bagian A ya, sebenarnya ini speaking, tapi karena kita lewat video, nggak usah speaking gitu ya. Nanti ada bagiannya sendiri speakingnya, nanti setelah ini. Choose one public place. Think of 3 things you must do and 3 things you must not do there. Jadi artinya, pilih salah satu tempat umum, itu sudah ada pilihannya, ada theater, department store, classroom, restaurant, or other. Pikirkan 3 hal yang kamu harus lakukan dan 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan di sana. Oke, daripada milih terlalu lama, Miss Mar sudah pilihkan yang pertama, pilihkan 1 yaitu theater. Oke, teater atau bioskop ya samalah di antara 2 itu ya. Oke. Nah, nanti ini setelah ini akan Miss Mar tampilkan gambarnya, anak-anak bisa tulis di situ ya. Oke.
Oke, sudah? Sudah dilihat tadi ya? What three things you must do in the theater? Jadi apa 3 hal yang harus kamu lakukan di teater? Ayo kita baca. Be quiet. Iya, harus diam, tenang. Oke, yang kedua, buy tickets. Iyalah, ya harus membeli tiket. Nggak boleh selundupan ya. Dan yang ketiga, must sit on the chair. Ya harus duduk di kursi, tidak boleh berkeliaran. Oke. What three things you must not do at the theater? Jadi 3 hal apa yang tidak boleh kamu lakukan di teater? Yang pertama, shout. Ya, tidak boleh teriak. Oke. Second is, run. Betul, tidak boleh berlarian. And the number 3 is change the seat. Tidak boleh merubah tempat duduk. Kalau duduknya di nomor 1 ya nomor 1. Nggak boleh pindah ke nomor 10. Oke. Sudah. Sip. Kalau terlalu cepat anak-anak bisa pause dulu. Baru boleh di play kembali kalau sudah selesai ya. Now, let's move on to the next section B. Rules in the classroom. Oke, rules in the classroom. Anak-anak, Miss Mar akan tampilkan gambarnya. Oke. Sudah? Ya. Oh, sebentar. Okay. So, in the classroom, what you must do, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, you must bring books. Iyalah, namanya sekolah ya harus bawa buku. Okay, that's one of the rules in the classroom. Number 2, you must listen to the teacher. Good. Listen to the teacher. Listen to the teacher. That's an important thing to do ya. Number 3, you must keep the classroom clean ya, menjaga kebersihan kelas. Next, what you must not do in the classroom, apa yang tidak boleh kamu lakukan, tidak harus kamu lakukan. Number 1, you must not fight, bertengkar. Ya, you must not throw rubbish anywhere, nggak boleh sembarangan buang-buang sampah. And then the last one, you must not shout and run. Ya, tidak boleh teriak-teriak dan tidak boleh berlarian. Okay, that's some of the rules in some public place. Ya, itu tadi adalah beberapa aturan di beberapa tempat umum ya. Okay. Now let's move on to page 24. Okay, 24. Okay, now tadi kita sudah ada belajar aturan di perpustakaan, aturan di theater, aturan di classroom. Now we are going to learn some rules at the museum. Okay, from the comic strip in page 24. Okay, now let's listen together. A. Listen and repeat. Welcome to the art gallery. Does anyone have any questions? May we touch the art? No, you may not. You may only look at it. You, get down. You must not climb on the sculptures. May we use phones in the gallery? No, you must turn off your phones. What's that? Oke, ya, anak-anak sudah dengar tadi ya? Sudah mengikuti komik strip pendek ini aja. Oke. Itu tadi adalah cerita tentang Brian. Ya, this one is Brian. The one who wears red hat is Brian. Okay, this one is Brian and
his friends there at the museum. Nah, lalu petugasnya, the security, menyambut mereka di museum itu. Lalu Brian bertanya, may we touch the art? Bolehkah kami memegang lukisan? Lalu security-nya bilang, no, you may not. Enggak, kamu enggak boleh. You may only look at it. Kamu hanya boleh melihatnya. Lalu kemudian security-nya melihat ada teman Brian yang memanjat patung. Lalu security-nya bilang, you get down. Kamu turun. You must not climb on the sculptures. Kamu tidak boleh memanjat patung. And then Brian asked again, may we use phones in the gallery? Kami boleh nggak menggunakan telepon di museum, galeri? No, the security said no, you must turn off the phones. Nggak boleh, kamu harus mematikan teleponmu. Lalu terdengar suara, ring, gitu ya. Ternyata security-nya tidak mematuhi aturannya sendiri. Security-nya tidak mematikan teleponnya. Nah, akhirnya dia salah tingkah sendiri ya. Lihat itu security-nya. Oke. Now, you understand the story? Do you understand the story? Okay. Now, let's answer the questions about the story above. Tentang cerita di atas, kita akan langsung menjawabnya. Number 1. What may the children do? Apa yang boleh anak-anak lakukan? A. Climb on the sculptures. B. Look at the art. Yes, the answer is B. Look at the art. The children may look at the art. Okay. Number 2. What must the children not do? What must the children not do? Apa yang tidak boleh anak-anak lakukan? A. Ask questions. B. Climb on the sculptures. The answer is B. Yeah, the children must not climb on the sculptures. Very good. Number 3. What must the children do? A. Turn off their phones. B. Touch the art. Yes, the answer is A. The children must turn off their phones. Very good. Now, nggak perlu lama-lama lagi. Next, page 25. Okay. Section E, listen and say. Langsung ya. Listen and say. A. Listen and say. Number 1. Bring my bag inside. Bring my bag inside. Number 2. Have food and drinks. Have food and drinks. Number 3. Touch the art. Touch the art. Number 4. Chew gum. Chew gum. Number 5. Sketch pictures. Sketch pictures. Number 6. Climb on the sculptures. Climb on the sculptures. Number 7. Use a video camera. Use a video camera. Number 8. Take notes. Take notes. Okay, now let's read together. Okay, on my mark. Number 1. Bring my bag inside. Number 2. Have food and drinks. Number 3. Touch the art. Number 4. Chew gum. Number 5. Sketch pictures. Number 6. Climb on the sculptures. Number 7. Use a video camera. Number 8. Take notes. Good. Anak-anak tahu semua kan ya artinya ya, karena ada sudah gambarnya. Oke. Now, listen and write the letters. Oke, kalian
dengarkan, lalu tulis huruf di kotak kecil yang ada di samping masing-masing gambar. Oke? Let's start it now. B. Listen and write the letters. A. Sketch pictures. B. Touch the art. C. Climb on the sculptures. D. Have food and drinks. E. Chew gum. F. Take notes. G. Use a video camera. H. Bring my bag inside. Oke. Langsung let's check the answers together ya. What is A? Sketch pictures. Good. What is B? Touch the art. Yeah. What is C? Climb on the sculpture. Good. What is D? Have food and drinks. Yes. What is E? Chew gum. Yes, chew gum. What is F? Take notes. Good. What is G? Use a video camera. Good. And the last one, what is H? Bring my bag inside. Good. Very good, everyone. Yes. Okay, now let's move on to the next topic. It's about asking for permission. Meminta izin. Asking for permission. Oke. Bismar akan menunjukkan gambar. Anak-anak tulis ya catatan di buku PS-nya. Ini dia. Oke. Nah, kalau terlalu cepat, anak-anak bisa pause dulu videonya. Lalu anak-anak tulis. Nah, lalu boleh di-play kembali. Oke. Asking for permission, we will use the word may. Kita akan memakai kata may, yang artinya bolehkah atau bisakah. Oke. Kalau kita lihat yang di buku ini, may I take notes? Bolehkah saya mencatat? Pilihan jawaban bisa dua. Yes atau no. Jika yes, yes you may. Kalau no, no you may not. Oke, gampang ini ya. May I climb on the sculpture? May I climb on the sculpture? No, you may not. Ya, bolehkah saya memanjat patung? No, you may not. Oke. Ya. Mengerti anak-anak ya? When we want to ask for permission, kalau kita mau minta izin, we will use may. May I bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu kegiatannya apa? Aktivitasnya apa? Kayak kalau dalam sini kan, dalam topik ini adalah rules atau aturan. Ya, may I use a video camera? No, you may not. May I sketch pictures? Yes, you may. May I have food and drinks? No, you may not. May I bring my bag inside? Yes, you may. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini tugas yang pertama anak-anak. Merekam video dialog. Ya, asking for permission. Yang ini ya. Dialog itu berarti dua orang, bukan kamu baca sendiri. Bukan gini. May I take notes? Yes, you may. May I climb on the sculptures? No, you may not. Itu bukan dialog. Dialog artinya percakapan ya.
2 orang. Boleh dibantu dengan siapa saja yang ada di rumah. Oke ya. You choose 2 pictures from number 1 to number 6. Kamu pilih 2 gambar. Ya, yang satu yes, yang satu no. Kelihatan kan ini kan ada katanya kan, ada yes, ada no, no, yes, no, yes. Oke? Pilih 2, yang satu yes, yang satu no. Oke? Kalian rekam dialognya, ingat 2 orang, lalu dialog itu kirimkan ke Miss Maria. Ya, itu tugas pertama. Ya, tugas pertama kamu harus mengirimkan video dialog halaman 25 bagian C, pilih 2 gambar. Oke? Sip. Now, let's move on to page 26. Yeah. We are going to read about rules around the world. Aturan-aturan di sekeliling dunia kita, di dunia ini ya. Ternyata nggak cuma kita aja yang punya aturan. Di beberapa negara, di semua negara punya aturannya sendiri-sendiri. We are going to learn in 3 countries. Ya, ada di 3 negara. Aturan unik apa yang mereka punya, oke? Sambil kamu baca, kamu dengarkan rekaman ini, oke? See, listen, then look at the pictures. Ask and answer. May I take notes? Oh, Yes, sorry. you may. Sorry, the track is wrong. Yeah, my mistake. I'm so sorry, okay? A. Listen and read. Rules around the world. Every country has rules. These rules are called laws. Many laws keep us safe. However, some laws are a bit strange. The Eiffel Tower is a famous tower in Paris. Many people visit it every year. Do you want to take a photo? You must be careful. You must not take photos of it at night. However, you may take photos during the day. Do you want some chewing gum? Not in Singapore. People must not sell gum in Singapore. The government wants to keep the streets clean. You may eat gum in Singapore. You just must not sell it or bring it into the country. Ice cream is popular with visitors to Italy. Pizza is also popular. However, you must not eat either of them in some areas in Rome. You must not have any food or drinks near some of the famous places in Rome. But don't worry if you are thirsty. You may drink water from many of the water fountains in the city. Oke, ya kita akan belajar rules around the world from 3 countries ya. Tadi dibilang these rules are called laws. Jadi aturan-aturan ini disebut dengan hukum. Iya, berarti kalau kita melanggar ada hukumannya. Oke, the first country is Paris. Oke, Paris. Negara Paris itu punya satu bangunan yang sangat ikonik, yang sangat terkenal, yaitu Eiffel Tower ya. The Eiffel Tower, oke, Menara Eiffel. Mungkin dari anak-anak sudah ada yang pernah ke sana. Ya, Bismar sudah pernah dong sering, tapi lewat TV ya, sama lewat bacaan, oke. Nah, ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh semua orang yang ingin berfoto di Menara Eiffel itu, yaitu mereka tidak boleh mengambil foto pada malam hari. Kenapa, Miss? Ya, enggak tahu juga ya. Ya, namanya juga aturan. Kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau mau foto di siang hari, boleh-boleh saja. Hanya di malam hari saja itu ada hukumnya. Nggak tahu itu harus membayar atau gimana ya, nggak tahu. Pokoknya di Eiffel Tower itu boleh ambil foto atau berfoto di siang hari. Now, let's talk about our neighbor country, that is Singapore. Negara tetangga kita ya, Singapura. Singapura juga punya satu aturan yang agak aneh.
orang-orang di sana tidak ada yang menjual permen karet. Ya, dan Miss Mar memang pernah ke sana dan tidak ada yang menjual permen karet. Nggak boleh, dilarang sama pemerintah sana. Ya, supaya jalan-jalan tetap bersih. Mungkin kebiasaan orang-orang tuh kalau habis makan permen karet gitu ya, udah nggak ada rasanya, dibuang sembarangan. Nah, itu yang nggak mau. Pemerintah Singapura nggak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, kalau ketahuan memakan permen karet dan membuang sembarangan akan didenda. Ya, kalau nggak salah itu dulu Bismar pernah tahu $500 Singapura, $500 Singapura, nggak tahu kalau sekarang. Ya, itu. Nah, dan negara ketiga yang akan kita pelajari yaitu Italia. Ya, Italy. Oke. Jadi aturan yang cukup unik itu tidak boleh makan dan minum di beberapa tempat terkenal di sana. Kalau lapar gimana, Miss? Ya tunggu sampai kamu pergi dari situ, baru kamu boleh makan. Nah, tapi di situ disebutkan kalau haus bisa minum dari water fountain. Ya, jadi ada memang beberapa tempat yang disediakan air minum yang langsung bisa diminum di situ gitu. Ya, itu tadi beberapa aturan di beberapa negara. Oke. Now let's answer the questions at page 27. Okay. Number 1. What must you not do at the Eiffel Tower? A. Sketch pictures of it in the day. B. Eat pizza and ice cream. C. Take photos of it at night. Yeah, the answer is C. You must not take photos of it at night. Number 2. What must you not do in Singapore? A. Chew pizza. B. Sell gum. C. Take photos. Okay, the answer is B. Sell gum is prohibited in Singapore. Yeah. Okay, now let's move on to page 28. There are 4 children talking about the story in page 26 and 27. Jadi ada 4 anak yang membicarakan tentang cerita di halaman 26-27 tadi. Kamu dengarkan apa yang mereka katakan, lalu kamu tulis vocabulary-nya apa yang mereka katakan, lalu kita akan menjawab apakah dia benar atau tidak. Oke? Oke, let's start. C. Listen and write. Then answer the questions. Number 1. You may take photos of the Eiffel Tower at night. Okay, what words do you hear? Take photos. Yes, take photos. Is she right? Apakah dia benar? You may take photos of the Eiffel Tower at night. No, she is not right. Yeah. Okay, next. C. Listen and write. Number 1. Tower at night. Number 2. People must not sell gum in Singapore. What word do you hear? Gum. Yes. People must not sell gum in Singapore. Is he right? Yes, he is right. Yes. Next. Number 3. You must not eat chewing gum in Singapore. What word do you hear? Eat. Yes, you must not eat chewing gum in Singapore.
Is she right? No, she's not right. Yeah, you can eat chewing gum, but you must not sell the chewing gum. Okay? In Singapore, of course. Last one. Number 4. In some places in Rome, you must not have food or drinks. What words do you hear? Food or drinks. Yeah, food or drinks. Okay. Is he right? Yes, he is right. In some places in Rome, you may not have food and drinks. Ya, di beberapa tempat di Italia memang tidak boleh makan dan bawa makan dan minum. Oke. Very good everyone. Good. Now, let's move on to section D. What are the rules in these places? Read and write. Okay. In Eiffel Tower, you may take photos during the day, but you must not take photos at night. Good. In Singapore, you may eat gum, but you must not sell or bring gum. Good. What about in Rome? You may drink water from the fountains, but you must not have food and drinks near famous places. Oke. Ini nanti Miss Maria kasih gambarnya, anak-anak bisa tulis. Ya, oke. Baik anak-anak, ya pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Oke, seperti biasa, setelah pembelajaran akan ada tugas. Masih ingat tugas yang pertama? Dari student book, halaman 25, merekam video dialog. Ya, yang ini, pilih berapa? 2 gambar. Yang satu yes, yang satu no. Oke, ingat dialog itu berapa orang anak-anak? 2. Tidak boleh dibaca sendiri, tidak boleh tanya sendiri, dijawab sendiri. Oke, tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, from workbook. Of course, workbook, page 18 to 20. 18, 19, 20. Oke, tugas yang video dialog itu dikirimkan ke Miss Mar, ya. Tapi yang workbook tidak usah, kalian hanya mengerjakan saja, paham? Tidak usah difoto, tidak usah dikirimkan, jangan dikumpulkan dulu buku ini, belum waktunya. Oke, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama video dialog, ya, dikirimkan ke Miss Maria. Yang kedua dari workbook halaman 18 sampai 20. Ini hanya dikerjakan saja. Yang workbook hanya dikerjakan saja, tapi untuk dialog dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Oke. Oke, I'll see you next week students. Goodbye.